أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. ثم أما بعد، فإن غير الحديث كتاب الله، وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم، آمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك. والله سبحانه وتعالى نيغانا Allah ta'ala nanya basalam range komante mo aslam jangaran tenga karasar na sanya komante na dina na ndemo na demo na ndemo na wara ana gondi wallahu subhanahu wa ta'ala nya gana masubun tahir ben ko aduna gondi yalla la ta'ala gana aslam komante kiskin kama no berde tawhidin kama no okara kama Allah to nyimbe dungi Allah to nyimbe dungi bagandodi te Allah subhanahu wa ta'ala dunya surati hudu wagille ay tam aro nyeru ninga wara rakan ko tadaru ay tam tumundi nanti serbe gana duna birenya sugandi ala hala yambangi alla talatina timmanten kinan ga yugo da tina yugo kinan ga nan kuma yimman perdi atinda kuma naqasini to hoti taqinga nga kunni surai algam ko ta taqindi ga mun yimbenyi igollo mbono ga ho de berni kiduna gondi agas ko monte mbono da tunanti khairin ta hodi aga mun na khalasi Allah subhanahu wa ta'ala da ijana Allah ta'ala ga jongene ay be hanna lengi Allah ta'ala mu'minu ya khibarni kubenu igara Allah ta'ala khallengut nasabu nyaram rem men chare ko tangara halbedi yala likafri mal islam ni Allah farinda ken chubangando odanga kuno Allah ta'ala ti afa man kana la bayina yala sirbe ga delu banganten kama aga killu kullu len kam rabbihi nangira kama ado koyere ado Allah farinye tasrifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam ويتلوه شاهد سيدنا واتكينو دوكي هربتي سيدنا وكبي منه نغير الله نخون ومن قبله نغاوك سيدنا كان وكان يمكن كتاب موسى نبي الله موسى كتاب ينقون إماما كان انكهو بني سيدنا كون ورحمة الروح نيما بني سيدنا كون ولك كم مانغو تسيدون كونو يؤمنون به أتوات تغنيتي كون أتغنيتي ومن يكفر به غبي عندك كافر من الأحزاب keli ke jama bure du banan beso hazab qur'ana no gondi anga barni jama bure ne fonnaru maw'idu o wega khanu berege kamanura kenne imbeñi imana iñenandira laydun no qur'ati mira kakunna to rendez-vous e jan kembire nuñani i rendez-vous no khonga nuñani ñeneranga fala tago fu miriya maña sikari minhu nangira Allah tal no khongore innahu alhaqu to muñani mi rabbika nangiranga ma ki qur'ana woni ma sikade walakin aksara nasi la yu'minuna nga haramare men poke benteto haramare men poke be kenteto ina Allah ta'ala no koyere agati yala sirbiga killu kullu len kama kenni Allah farinye sallallahu alaihi wasallam Allah farinye kinga ma sikka kendi irwani baranga na sikka Allah farin kay farana gondita an sele ko ngabonno manan to gondita ya jambanto he garanto he ido kiba garega annan chagay anga madunga kingo to ani tanga to magertini ang madunga saka kinga nan tanda de le khulle kamani kenyen cikin garni bida karti amma to yere kan hiburu burene sallallahu ta'ala gadi kebe ka kille khulle kamana ngiri kamantunga Allah ken Qur'an e Allah faris sallallahu alaihi wasallam o yala gemme kam ko ta sirna nabi nyimme tan ragi duda igorati ni ket kello yan yo arawnya naki barna setana digan kanne mutu faare digan kanne kan kembre na golle de bere kebe faare ngamangarai anda nabi meta not kebe gamanya faringa wala di kebe gadde luqul len kam nangiri kam antungallai wayetilu shahidu tilawa yeren man yattabi'u sidana wattokini da abaten sidana kenga tokini da abaten andali ngandaga sidana rikapei nangiri Allah ta'ala nokunga kenni kanni Allah subhanahu wa ta'ala gara kebe rakati anabi nyum ko tunqai ko gara rakati faringa kubinus kalma kubinus sunungani i khorongani Allah farili na kunyara kana timmandi Allah ta'ala ne manga annabi nyumen chukama akisinga annabi nyumen chukama anda ham annabi nyumen chukama qalla ta'ala na itana no gona yetilu shahidu minhu yugono kana jibril yugono ti muhammad asutin ten mana bane kun jibril muhammad alayhi wassalam yasutin ten mana bane ga bari kusuna ga laqefaruni bari jibril kengira la nokunga kadi faare ngiri jibril ga la nokunga kadi faare ngara girindi na kinyali soron yanda asunis bane gay waytulu shahidu sirana tokini da battenga yan ken qur'ana minhu nangir allai waytulu shahidu
seda na kelli da battenga makamo sahida na kelli da battenga nangiri allah taala nako qur'ana bane ken yana ndari ngana yetulo shahidu minhu seda na waranga da batten kay xana kenni koy kenni jibrilu alayhi salam kembire wala hamunanti kande killengi liminay gala allah taala nako nyai ke qur'ana senne ken allah digan xane yani kembire wax bi hamun ay no wandi allah gati yala kebe kille gullen kama nangiri kamanga seda na tokine da batte ho wada batte kebe ga gilalla nako ken qur'ana kay wala tunanto serangi likeni janan taga gemme senanti sereta tangara kille sutu tawa gemme ken gareñe na kille sutu anta gemme annabi ñimbane ken allah fareñe sallallahu alaihi wasallam wa kille bane ken salama on killeñe ngadan tangara kille sutu kenga gemme tanke allah galle ñagana ko jamane ke hakkam pay mobe dinange be beñende metta munta hor kisene kanne ado tange sirbe ga kara sunnan kama kisene kenye kenyani kille ngade anganta sirona lo killendi kenyani kille kinga kille so aga duna no gondi maga dungen alla no gonda ngana rantaro antarna jana no gondi parce alla farende ko hadi santendi yehudi non tagandi tanyer groupe bani nasar non tagandi tanyer groupe no hilli ikeda ngummantu no tagani tanyer groupe no sika sunen be nyaraga manya bani iti kenni kanna tiga kibe kamali ngado sirbe ndari angana tokkido kembatenga kunyan kisi kunyan tangi yen antaka dangeni kendi maga sika nanti yala sunna nikille makille he kille kullu kullu nyani haballada he sufigangan kille he ngakinga killun kutu irwana ngana rokun no gondi antaka nga bono de angana ro khawarija no gondi anta siruna lum atajile no gondi anta sirun ali bahawiya no gondi anta sirun allah ahmadiya no gondi anta siruna maga rokun no gondi de murjiya ngana rokken no gondi akanta sirun tijani angana rokken no gondi anta sirun sirenani angana rokken kana gondi anta sirun oga anta kebe metu to suga duna no angana rokken kana gondi anta sirun killenge be be nyana duna no gondi ga garni wuro ado ki ga qarangende berni beddu hilli soro hilli gana hise baneta kuna durandi na tagondi ina khirse bagani duda asuna sankon tan killenya yani sero sere ganta sunnan kama alla dan kiya yancha kontente pas alla da tirnanya de beri kebe ga killo gullen kama nangira kama tunga allai ho wada batte seda nanga da batte nga kino nga da batte nga kuye nga da batte nga khijura da batte nga aga kharanga kamuru ado ke ken kharam pugire alla na khonye kenyani kande killenga allah ta'ala allah du boto adam da nga nan ton dar duna na gondi andam mo chong sirbe ndar tokido kunki lankisi ani kay o kene della nanti sirbe ga allah hallen kama ga faren hallen kama ken chagunte ngai nanti allah fare nyalla killo kullen kama wa ayani bato sirbe ga qala da batte sirbe ga dunga qur'ana digan kanunga kene della nan tanya dunga allah da sirbe gollunga na allah hallen choki ngana qur'ana sirbe ga na faren choki kene tagumanche nan dan chagunte tay anke ma faren bitenya di wa an chagunte ta qur'ana kay kuna ngana yeno go hayanti no qur'ana ngalenge ngana sirbe ga ngompay wolin qabura jurano delle ma gananti da kita kediba allah faren ko ne delo kulle nyakam qur'ana ke biaga kinai yele imawlunu ko ken no gondiba I qabura jurande ke ken no gondiba irru garanto ko ken no gondiba anta no gondi ijanati musa kitabin ngakane ken nikanangay banange salaga ngondanga ado hinne yani alla banna on pollaqendi parce alla farne go nyana ma sal anbiya awla alla umma sunna to ko nabi mu jama ko suni haba bana le mun en ko ma no anta bana awrina suri nanti bati wonte daga mun alla e farun ci da kengo nga manun ni kanni kenni serenu ko nabi mu sugadi ari hunen kallenta bana jige ngallo subhanahu wa ta'ala da sirbe gana karake sunna kam sirbe nda karake kam kena lagati kuma ngusuru dungon konu kubenu sagunte ngai nanti allah faris sallallahu alaihi wasallam de lugullen kama wa kitabe ke be kama ken qur'ana age allah isa gonte ngi kitabe gari musa na ko ken dalla faren gallen chama kanan ken tawhidum balakeni nyamani ban sagan konda allati ikunga tawni te gati serbe nda kafiro gelle kuru bureke ele jama bureke gai fonaru ma ode e kembere yimbe nyane takudinga kutanen ta gadi angana kille wori sero sere ma anda kencha allah galle na ganje faren gallen intameda woni daga mpa junga kana kara kama imbe nyani serema serero imbe de Allah nda Allah kama lemi parce Allah da kenyo gati o manye kifru bi ibe nda kafira ko temina al-ahzab geli jama burege jama burene ne kan ne kebe ga konta tunandi farenga kilo kullen kam kebe konta tunandi qur'an Allah diga kan nyanga farenya kam kebe konta to kino do faren baten kebe konto Allah nyana bane aga manya daga lingum bane banai imana ko hilaka pano grupunga manaka kafiru grupunga manaka hu sufigan kon grupunga wala anaka hu blada gum grupunga kebe goni ganda Allah galle anta faren kallenga awre ni manantiya adinta kille
yani seren na magi birencu bonondi qahu anga sallanu anga sumano anga jakano anga hijano ndi nga ampo hunta qencene alla faren qallenga kenni perdi nyede serenta alla dina nyana khomi sokke anga utunaru dore nogondi tina dampu na qoti ay serenta kenyana la manan chaya hina nankatina alla farenga nakilu kubirani yano gona ko ayna hamu ahin nan ten sirde sirbi hu ganta alla faren qallenga ma kawta misirani de awu yini salla kira sallini misir ke mega nanya a khaburanga madama a masaga yanan dalla farna ne bi menya ke qur'ana gore ne kilingo yonga nan tanga na dina sutu kemba de dina ganda na dina udu kebe nyengen tenga ne baka garandina na jongon tenga alla kallem potongo tonga tere kille balle mega do nyamar tonto kidai man na kenya udu anga perni ekhwan so yenta kendi de yani killen kisinteni kanni kili kisinteni kanni sere kana karanga no janati kenga kenne alla farentre killeni jana alla te manda question posé kutanen ta kendi atiga kebe ko kundu ati kunga tongonete kunyan kisini khasere benda kafira wati kurubureke ko gelmina haza geli kurubureke aga ni kafir no ko groupe ar hilla ka fono groupe do bidegumu fonaru maw'iduhu ati qanta to ko duroyde qanyire na ni manni qanyine ra ni kanni qala do mutirani kanni ko tanayre kenni jahannaba imbenye ko jani kille suga duno no gondi wana ngana karakama madama makarasi te sunna nya kama sika sundeli ankara hu yani kembere serebe no ka soro nenene tikille so anga dawtu ando alla menni kenya ha jamana ke fa kampa mega duru ni na dina gum nyogo nori ina ira mun nyonkoto kitu ngasela karangaro ngasela nga ite sutura la kanya na rinko la ke bana ndar ki na xanne gono xalla ki na xanne anne gono ri wadina nga i walla xallen ko ne faare xallen gono ngi wala gene da batte mi ga jebri anne gono xallen ori gundu arunga kolenjene meri yeganne gono ri misire no gondi la ibatera no gondi ina dimentimi anne gono ori na hosu min ho togono tikisunu dina anne gono gawri angane inko la ngorantini jagenga sawro no gondi asuka mali keso goro no to keso gara anne gono ori sinesu tikunna faren chare nyar ga na birandi ina faren nyi manchela ga na birandi ina faren kaboko ida boken ga keta koy isaga nyana hari keta i me khirsun qasare ko tanu ina kenchu nyagana kabako nyane keso tikena dina ina keso na faren kilenya kama garambin ane gono gawri kubino gati lemenga alla fare ma ay gani yahudanu adon nasaranu alkitabi gan ko nyogono asuheda ay gono hogebe nandi isane alla mane alla iwasangen kargana na birandi kun gati gani islaminun qaide kata geme kamo anne gono iwasalle du to salle no gondi wabaganu nyati watapenu nyati yo bullo no kanun no gondi iwajagan fanalo no kanun wati na kanun tanga kisuti in islamine kisuni kafir nyati qur'ana qote ku homa dunga allah taala khallena ku homa dunga ti qur'ana ke digan kanenga utanga sarne ko tabe amma sare kundunga ona allah inti malati fala taku fi mirya ma sikadi ma sikka qur'ana ke di minhu nan tagir allah no kunyi ina museren cikadi i wara sale nan cumu nan jaka ma sikkan tengari bar qur'ana dokka batta pello ndenga ado sahel ndenga adokka ba ma tegu hoda gamanya allah adokka ba umma kursin hoda gamanya allah makembe adokka ba umma kan hoda gamanya allah adokka ba umma la roga sa gamanya ho ya gamanya allah qur'ana adokka ba ma demande muru ho hoy agamanya allah demande bi akama garante qur'ana adokka ba kinga qur'ana do munya marikani na hosira ne na kunya allah subhanahu wa ta'ala da nan to kida farin batenga o bulleke anke be kandi ijani sori entedi anke na sikanyade gele qur'ane bara andi dina sangada to taage me garenyen وأنك بيجان تدو فارين باتنا وأنشي كان تنجا قرآن كده الله غادي فلا تكو في مريا منه مريا كيسا كانت قرآن أي خماسي كقرآن ده وأنا ما سو الله أنت الله دكان كان نموت ما نقول بقى لهم تنا الله ده سيرك أنت ما غفلر يسوع ما نسيرك أنت ما غيماي أنت دكان كان دكوغا نينا غيماي أنغرا سيرسو دكان كان نموتو أكملنا ما غيماي وأنا ما نكون الله يميمي كن الدليل أنتي بيرجو منك وأنت الله فارنا كناتي نقص الله فارن أنت غيرو كما italla farenti anti ankara mogoti italla farenti anto ko gadde ben pati kahirna keda ko yade be ga ko ngota anke magana ngoto alla farenga nasabunya mane alla galle ado faren galle kudo haran saran galle ngana men nan cara ke galle nya toko anda ko faren galle ora hamu gacci gumen ju susuni faren ko ndanye ko bare anti nati tongo tiqa kantano de fare digan kanne do ko habaga digan kanne na men o ga kinga man ka galle ngot janallati maka sikka qur'ana kedi agri allah subhanahu wa ta'ala no kunyi hal sunna wal jamaa ba ne kote sagunten nay allah galle la khege galle mbere ku no gara ko na nyila golle ndo werni kinga ko tenchu perdi e diga men dero sebenu sikante nga hadisin pindi kunyi mesikante nga har qur'ana ga digan kanne ndi kuna yani golle ke na ko ne nan dalla khen yigoratini la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga sagunten ta qur'ana ke imay asagunten de nasabunya mana sagunten tay
kebe ga no ndanga na ga da yonki lunga mage musu awatini tigari jani kesun ta no jani ibege do murnu annan do muru yonki lunga batano isori anta qenna sir habala da batano isori kafirun njori annan jaw allai annan jaw faringa annan jaw rani anta qenna sir magati jamanin cuga kebe kamade ko honto na ko kala ko annasu ala dini malikihim haramre mun na i jamanen tun kan yugo hontere kile ka kama serega na sare jamane be angara jamane junyi kebe kama anga bangen telero ke nani kumme khawyunta ime lal manunta yani kembre huani aburbure nyani nga ibenda tirnen de beri dina mbono e abono sawu allah taala ko atu inte nyani ber suro hilore ku ngana siro duna so siro ne gana bona subuno to non do marano kunyam gana bono asubono ku ngana siro asuro ber duna segum ni siro sikai na burgumi ado tuano ado sembento makehe kena jaharu ndeberi yonki ngadi kena na buremba gane na jaharu gumi kera kana dema kena alla gallenko ona de berni kamwa ngagana nyaketa soronga tini iga bugu jamane be ken killenya ni killenga hinu nganya kundunyai anyana kaboko nyai anyana golle nyai de anyana golle nyai kuna yani kembere tuano ngagana dukorosi duna gani dangi haqqi qerin taken nogondi duna gani dangi haqqi qerin taken nogondi kuna bari armare mun kanan kenya hayni kuna yani ngawga na ku heddu hille hay ko ambonon ta anda so kuna kanan kommanya kunu kam marende berni na tuge lika mawredo wattu wanan kunna ke mo khani kuna garin takendi de asuda gadi yonki lingum bane yani tange men ni kanni Allah subhanahu wa ta'ala gana sirbe tanga yani benda kande mur allai Allah nan kanda ibenda tange mur allai Allah nan tanga yello suga na sa qur'an o gana wan qur'an su yani khibare suga duna no gondi Allah gallengi na konan na tabana kuna mu'minin ken ni kanni gana tala di farenti da ana wasa sigi ana golle de nga lona mbaka na ngara ke ngori sere suma yugo yagare jinna adama islami sirehe mun ha gani de bari Allah galle senta sikana ken o neta sali gorra metirni qur'an ne komo ujunu tumi ado ho aya ujunu tumi komo le tanchige ho aya kemero soro tamiru na gato besu ga danyi menan ta konan chimme anga sare de bebe adanga jamane bedi adanga de bebe Allah gara kebe muro ma ke urana gore no gondi kamba ne no magananti sariya ndanga na kenya su kenya nanga gelaga no gobe khairin ngano kan tan gobe o ma gatura Allah tigade o yaqanga kebe ken ni salle ke bane kota salle ke men tanya ko fare ngara nyam gobe o gana wuci ne salle nan jalli oro la gasara na wasu gurjana ti bono ni ndenga mo ance ne wasu bono dini keli gari gan sere gana hay gara ke tengudu ana minna ya yagati ti oralla tigati salama gumpami ya orna dusturi ana minna ya gati salama gumpami kama messi lona ana minna ya gati salama gumpami kama le nyagaru na burunyi ga ana minna ya gati salama gumpami igundu ya orna ma kolenche meri akabe na minna ya gati salama gumpami kama iribani gari bam bankin ngoro de ben karanchwa salama gumpami kamo hurjaga na nyana ya garu yugu ma menyi la ya garen tali golle na kusuga linga da majire karon tagu wala ta kompendi ko ya kace nka ana minna ya golle ke ya gambo ba ya gati salama gumpami yagare be gana kare go tana gana muru akota ndo kutun kotan chuneti ne takati ti saga ndi yagare kengen ni kota bane kutu delle anamina khadi salama gumpami salama gum muhammad jani kembere debu ngani iwasara kanu bagani tikuro de bele ndakane salama gumpami minna kendi amma hamide sere bane tangen jamane ngange ngati tora Allah tika yalo ko khallen kambena tara qur'ana sutanga wuro hakenya kiyendi katira diplome ngata tajwidin postire kedbin baqira tangona kiyamu kurondo kiye musabaqa ngone na mehiri hiri kurondo ke kora qur'ana tunangoti hunanga legarunga keta ina saga hari har tombo benu ga nogondi ina saga kenju jate no kumati kenju no hoburede ka qiman ta keso qahu kebe gana su veleri kenni na fatiha banetu nankati na dinan cikin Allah gat kebe qiman na kai angana qur'ana tu nan qoto gara komo be me golle ga ndala batenga zero nyani qahu nyani haranga nta harf banetu am baskinga jani kemiron qanan kanu wor to muri banano magallengi yani to muri ado sigira muri nga dina ke khoni ya gasige imo ko sirendi allo ko kempa minga sirebede nga ngana ka sirege be kabakono si amaka anka bo ko digan kambane te to no nyanda ko nan qarti qur'ana tangande bane na meherti qur'ana tangande bane na meherti hadisun to agunga na meherti tafsir ndo kentananga qiman da kesu ko mantinga qiman ga kebe yirwane alla ga kebe muro ma qiman na kebane haraga ne kiga qoto qaramo gonun kama kiyane tongo oga no gara mehiri nanti ifon kana qur'ana tanga ifon hadisun to ifon na kenya asusu hamminga nanti kebe bane ga na to na kengo lende beri haruga kembe fatiya gay kacalo tala hinu de beri ngana minna ya abi goro ngakuni mobil goro ngakuni bienu ngakini ti fasiga da ki haqitu wada ketu nga sere bane ta kunna ngenja mane soro na simma kenya ni nyagale
roma ga menene Allah ta'ala nta sabanu ngalla hoy na salaf salihun nu ngar hoy na tabina nu ngar hoy na atba tabina nu ngar hoy tiyo yampono okuma ga tahru ko makende bari kenena dunene arno sulle ga renciro Allah ta'ala ti innahu alhaqu ki qur'an tongonyi bir rabbika agiran kamanye serebe ga sunnan kama ho mo inti tauhid ngam galla ga magabane kenya saguntene ngata pete bano kuba hayenda no kuba ya arin pada duriya ngano kuba igu singisa no kuba haramu iga no kuba kuncha guntente koy kumpa minga ni kebe kenni modi ke khibarenya ari jinna kuma ke khibarenya ari habala da ke khibarenya nga alla galle ho hanta kende aga sere suga ma silama gunya aga sere ngudu anga na wutu kundunya ta ngawedi aswedi aga man ko tanta sirona dade manna alla galle ga haram bana ga tokini allati walakin nga aksara an-nas la yu'minuna atawi masa wallahi kenne tongonye onna serenya ge benga lay Allah mpeni tongonye de nganga mandu ko rati wasanga natan awsa jagalle me mudu wala sugulle mi wala goro dumbe daga warqi ngi nganga ke ga mati tenendi ibono ikoroto ay bonondini kenati habre mum biya qilla ganiya kenati dira mun ci to halle na kutu mun to serebe sonne man ken islam ne ba la an sa kontente nan dalla ni tanganda nango okumati ko tane garamati dabarne to ngana serenya raga na Allah ga dumeti kebe wanken duro kan ta tokide pasi qemen ko tanga Allah ambarajem potti man tenkinan yanu na metirndi sirbe gana nyaga kafira kunya kama maga hilla ka penya kama maga dinna kibiru kan tatu yala gira alla na kunye kununga ba ay asugira alla na kunye net kenni kanni hadith li bukhari muslimuri annabi hurata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mawlud yulad al fitrati sari ho sugadi asari tauhid nya kama al fitrere tauhid nyani asari tauhid nya kama sir sugada asari tauhid nya kama anga fa abahu yahudiyan ni aw yunasarnihi aw yumajisanihi nganda sarama da habara wanya sabwa inanya yahudiya nga mado habella wanya sabwa inanya nasaranga umando habella wanya sabwa inanya imbi batana nga mando habella wanya sabwa inari ila da burbureke no gondi ko dabanga sarene amugi mo gondi tagumanca bane ndey kolla dini gen jaga jarita imarke begi ke kanga jaga marke tira kenyi idabang anya sugondi anya jaga na la ma marke ne ken tongunye ngaga lemme be sana marke anti ngarni ba toron ta bogene imbi battentey nganya nyana sabwa gana ri no be galinga kenda anna de beri yo ka kembere no anna de cross de fasanta ge met tagumanje na ro dawa nya la qenga fasalo tala tagonchu doro aya galla yani kembere anga sare tawhid nya kama kembere daga ro tawhid ke ken sunna ke ay daga ro kenya ba tanga daga ro bida ke su ko hoge be ga simana kenya ne killenga ba dik sima di ndugo na daga ro kenya kemba de ro de makko no ro segene di o de sere be ga tini ke ri habani ke be kama no tele ro kenya am pa wahin nen tandiw wadware me hatta ngare pasalla to na ghairi nyo habonu da kasere be gi sara nyine killi urenya kama nyila de mana kengama anke ma kenya ne lemmago anke na katante nyai wa anke ni sara kutana kai sori enta kendi de nga habe gabe gama gara ana kelle ndambe ga na gana yalla kuteke no gondi lemmi ngana ka hita aku sana gana tina tisa kenge tira ngani remme ni dware me ga na sori ati kembe yana alla farinda ko ati sante no gonda bi musa di sante nyani nanti no ikunati alla be yunki nga kitten na linga la na raga sassa walla na wara adi sere sunte ki annabi ga bare mu yahuda do nasara do kenta na matto ngondi dia nan kara ken kama dan tagaro imben no gondi kuna dan tagaro imben no gondi yen qur'an to ngundagu ken na qur'e nya kama annan to ngondi alla an khairna ken ramallo talo ragati suratul ana amin gondi allah subhanahu wa ta'ala til anzurukum bihi wa man balagha qur'an kay kini men nga mania naga gongote ado siro sire aga kinyanga kembere killu buruku na hante nan dona serin chuwari khallen kama tangara la batu mo suri keni gare nyede allah taala ko suratul araf ga nogondi aqul ya ayuha nasu atana ndisoro inni rasulullahi ilaykum jami'an geni fare nya katta gasuko mantenga o gelala fare ngana suzu hare nya kat agani hare nya katta suwa kama gayle dini kumenu gatini on daga na sunno tauhid ona kenya utu qaga din hitina kutano sutu jamane ge ho ganchuni dan annan gati sufikan kutto fay kunda hay jamake kakuma gile tijani wala kuna gire tisirine kuna gire tikundu kuna gire tikundu kuna la hidu nun tumi ko tanga mo kamba tisilami aso ke jamane no gondi hoti annabi nyime tanano keso ko jamane kadi malla gana hinne jamane nga ko nyigeme jokra pubel ngana hota nasira no gondi kede dinay jamam hati hiya koy keme sere gana nyikille kam magare gana ngembe bani kotti ka kille ngam kenya na khairi nga koy sori menta ken no gondi jani kembire tawhid sunna kenya menta magasika qur'ana digan kanandi وقنا دعا سايكاتي سورة السجدة الله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
atike qur'ana yankana ngira Allah subhanahu wa ta'ala no kunya tege hodun chukama maga sikka ken no maga sikka ken de ayla kono surati yusufu alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi atike ne kitabai sikka suntedi walakin aksara an-nasi la yu'minuna nga sirege be maso Allah ta'ala khanne kay nga Allah ko aytana no gondi wa tasuran tawtu basalati wama aksaru an-nasi wala hasta bi mu'minina ana binyi manke limuni kanni tasuna nya silamu asuna la galengutu ay sirege be benta la galengutu kebe gani qirin dunge ken Allah subhanahu wa ta'ala galengutu kebe gati qiri dunge ken da Allah subhanahu wa ta'ala galle anta kengutu kuna yani arnu ko surunga kubini sakuntenga Allah subhanahu wa ta'ala ken palonda kati ayta mundo segundenga allati waman azlamu taqidiru ni sere sunta toranta mimman iftara ala kaziba serebe gara garen kutu naro Allah subhanahu wa ta'ala serenta toran mutaken kamangare ulaika yuraduna ala rabbihim lega man ko takana bibalini kamantunga lani ko Allah yaqul ashhadu kembiri sedanon nati gel adam remuko qiyaman biranga haula allazina kazabu ala rabbihim aw kwanda garen kutu nare kamantunga Allah ala la'natullahi ala zalimin allati qari la tontenga to nyamunda nan juka pasi kamani to nyamunda nan ya igwan higibe werede ikanati Allah gallen kanti hadaga hajum honte anda garen kutun Allah pasara mare men ken duro lanta to ni gansaw makembe ngenda ke ganan qosenyen anda mu Allah bangana tamma mu Allah wana tanda gare ko ngenda terne make ko da sernda terne gamanya ke kasoy wana tanda mu Allah bangana ti ay wana tanda gare nyako la nyaare na wure nyi genda gantenyen yo wana tanda mu Allah ba angana tay wana ta anda gare ko make wana tanda gare ko de wana ge en takande wana howtu wana mu Allah ba ay mu Allah de wanda gare nya sita Allah sale parce que kenda la dina no gonde yala ke manda na harami mutuba illa anta telanda o katinta nyana katira sallanai yala na mu Allah ba ay mu Allah wa anda gare ko katinta kati yagini anda mu Allah ba ay mu Allah ngela nyu wala da nyani wana tanda gare ko sirebe kana ko ayinu hamuta ahi ne nkorene sudo hakebere lengi ko nyakamalan ko bare be gaduna no gonde lengi yegone ho gatiti nyakamala ko ngada suda gare nya kutu naro Allah henam yonki lungi hede silami nga jangati delle nyere gelit wana bi gara ke bulugana nan tanta kapana gare kutu naro Allah hoyo go nyino ngara wadi watadi ba la intatadi o mata manyino de anyino sere nga gati kenga na danga kiteti kille sa suni gare nya wasiro sire gara nyakamala won sabatindi mangera kitabu ndebere ken kanne na wajunde ndebere nasro mutu ni hidina anke ni gara kutana nya Allah subhanahu wa ta'ala kamma an chere am misalen do sirebe gambana ngatuba kibenda halalenya haramenga na haramenya halalenga yani irwan haranga magaranyi mi banda takannan cime wa man azila mimman iftara alay kazba daga takannan cime haranga magara angane diga be konno anna krosi angane golle benyana anna krosi bas nan to salama ke no gondi awre nanga da hoho ko alla dungantenga bas salamin na idiga mun kancine ki yala nga kebe ko na ge malle ba anyi mena jatela nga kebe ko niske ge malle aga nga ge malle antar no ay no gone ngana tunan tanta ge malle o kanki ngati alla da daga ndia iwana ngana ko holla ko hay kallu ngana kinya ko sasa o ga badu ko nyana mogobe man kange be ga karne igunde awruna nyakami medi ina kampa ga tew o garin dirano ina fuga tew ilunga gilli karanchwa hurja istiraga burburunga baka fatia ko ni karanchwa igona qurana qaranga ona metrini yala alla nda keko ba o kelina garen ko tondo alla de sala dini ke tisetana ndangare yo alla dini kanna de werna qahunya la antanna de werna tibaraji mure wa gairin da ke no gonde de qasoro bido tamiga na timma na godo gadi modunu hari watelle mallanda hine modi be qatelle bina kati hurjanya ne lengi o gana gadirna alla nda qawara keba uta khagas tuano kana gai soron kan chagai kaga walle soron kane yan kena garen ko tondo Allah taala kama katira memora kenta kinere manni parce nya galle mahi anda gara kan kitabe no gonde qur'ana ba ay Allah tanda farenya tanda ba gele kenyo sarnu maga wakene na garen ko tondo Allah taala to ngunta keno gonde de serebe ganati ina sahayun qasa na rodwa nge jiken na Allah kama ka sere maga mu ke gai anda garen ko tondo Allah ka pasala do nyamati tawhidi nyai ومن أزلم يرانغنا وتري يوان هر السلام بيجا بكري اللغوري لا دعو من كن قبل السورة تبكري بيو أصلا هو غاكي لا دا كمال لان تبكري يلا لا غنو يسون لغو ما كن غنا غيسرق بلا غارين جتا الله سبحانه وتعالى دي يغنو ميغتا قرآن دي أغنا ساين جهانا وريبانا وتيه ساين جهاين غيمي تابين غيمي كورتنين ينتا غيمي غانو هو كن دبري بيغا سرون قانوني مي تهر بانان دي يغوانان دا غارين يسيتي الله سبحانه وتعالى يكون جاني سيرسو غران نندو كروسي يونكي لنغو anta gemme o man personnel lo dinandio
anyi men tan sa kontenga allai ampa junga arjanai alli ngo ken kan takanya jana na du krosi anna ma ko soronga kun wara garen gutuna allai pasala di serenta to nya ngonta se wara garen gutuna allai salla nya men balalla farendo nya mari mania subhanallah tanji ko sikko alhamdulillah tanji ko sikko allahu akbar tanji ko sikko nga garon ta galma mini jongo soronga na fate ke wara mekam alla de ko nya mari ke agama nya na garen gutuna allah subhanahu wa ta'ala ge yagu ngane tepe kati ere men to konni kati adire mek yire nyagar hulana utora kini kati hulana kati ngada yagu laga kebe garaga seda ko ngakuna bi manange nyane habe walla haben ceda be gano sere ga sika habe ngura adire nyagare ngutu ana kini sere yagu le nyagaru ngebe nyaga magana le meke durang to konko ona mugu kenyana hokullenga adire nyagare kati hulana utora kini kati kini na tinda yagu laga walla kebe ga takun kinen para ngaram plasmanga kenati wa inda yagu laga wona kiatu ngaiga ho nyana ken no gondi kata nanti khara khalisunu magana ya gani yakun na bure tongu qabila nga takani habinu nga takani mena delle na kada minna antano de gajangen terde ke qurana kempe mene hadis sunta duna no gondi hibara kila nyagare na bure nyigen daga ndi kada nga kada daga ndi kenina garen ko no Allah subhanahu wa ta'ala habatunu haba gorona takani nani habatunu haba gore raqi men dal lemme yaqo khibar de pew ma nyamara gajangen terde gelli gare gani kebe mi mega da sara kena de ta waqado habatu na o se kena ngama dinam pamwa kenga na nyagi habatu ne raqe yoguri wala haba gore kunni ma hinya maranyai ma hinya mara kisimanu nganta kanu lemu ntakano habatu na haba goron nari o basiro keso selama ngara adaga ne ntakana de beri ngana nyila nsa go nyana la galene ba qaranta tinalla go ne da kenna garen kutno Allah taala ba saga kutuku benu kono qarambali ngana mu gatina kana tongunya kam me gare nyani de tongunte de jananga na kay wutu igwana manyi mega ntampino go baro golle sukama golle suga de berni eska alla dunga talla gamba dunga de yani kenne na garanti tena rolle alla gati fare nya na qur'ana ke bi gara kinai ida artikate tan hatam panja donc anke ma fare ngada hatam panja da ke